majina naitwa Espoir Zialirwa. Niko mwalimu ku Institut ya Sucrerie ya Kiliba. Wakati tulipoitwa kwenye majifunzo ya Esper, tulifunzwa wakati moja juu ya masculinite positive. Na tulipata bahati ya kufundishwa kama vile watu wanaume vipi tunaweza tukaishi na wanawake bila kufanya mizozo mingi kunyumba. Kwa juu unajikuta kuna wakati mwanaume anajua kazi fulani mimi siwezi nikaifanya, ni kazi ya wanamke. Kwenye majifunzo hiyo ilitusaidia kujua kama hakuna kazi ya mwanamke, hakuna kazi ya mwanaume, watu wote ni kusaidiana. Mwanaume naye anaweza akafanya kazi ya mwanamke, jinsi wanawake wanafanyaka sasa mingi kazi ya wanaume. Na tulipomaliza kufanya majifunzo hayo, tumetumwa kwenye maavenue, makartier, na waliotuambia ni kujikaza kwanza wewe pa nafasi unapoikala kwako kunyumba uonekane kwa mfano bora. Ya pili ni kufanya masensibilisation kote kwa tunapita kuonesha wanaume jinsi ya kujikomporte ili kupunguza mizozo hiyo kati ya wanawake na wanaume. Mimi naishi hapo Kiliba Ondesi, watu wa moya walikomprendre, wengi walikomprendre, wengine kidogo walionekana kuwa na maresistance, lakini wakati tulipoongea wanakusikia, kila mtu analeta argument yake na unatia yako, tumekuta kusikilizana na wakakomprendre kama ni vizuri sana kufuata mafundisho hayo. Kwa Esper ujumbe tu ni kuendelesha mradi, kuifikisha fasi yote na kwa jamii, kuambia watu kama hii tunaowaambia ni kwa manufaa yao na manufaa ya society tunayoishi ndani.